अस्सलाम वालेकुम जलील। वालेकुम सलाम। जी आप हमें कुछ बताना चाहेंगे, ये जो ब्रेक टाइम न्यू कैफ़े जो है वो सरगोदा में स्टार्ट हुआ है, ये कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे आपके ज़हन में आइडिया है और यहाँ पे क्या ख़ास बात है? आइडिया तो ये बहुत पुराना आइडिया है, यानी कम अज़ कम 10 साल पुराना आइडिया होगा। लेकिन हम क्योंकि बड़ा ही स्लो प्रोसेस पे काम करते हैं, तो दुनिया में बहुत सारी जगह पे जाके ये फास्ट फूड पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा खाते हुए, ठीक है, टेस्ट काफ़ी मतलब दुनिया के मैंने चखे और मैंने ये फील किया कि यार कम अज़ कम हमारे शहर में भी एक ज़रूर ऐसी जगह होनी चाहिए जिसका टेस्ट इंटरनेशनल हो, जिसका मेयार इंटरनेशनल हो और जिसकी यानी अगर आप आएँ एक दफ़ा तो फिर बार बार आएँ, टेस्ट भी अच्छा हो और साथ में चीज़ें भी अच्छी हो। यहाँ होता ही है कि टेस्ट फ्लेवरफुल होता है लेकिन खाने के बाद लोगों का बोझलपन हुआ होता है या तबीयत गड़बड़ करती है, क्योंकि बड़े थर्ड क्लास चीज़ें यूज़ होती हैं यहाँ इधर। ख़ास तौर पर जो पिज़्ज़ा यहाँ होता है और जो शवारमा जो इस शहर में मिलता है थर्ड क्लास होता है, मैं ये ऑनेस्टली ये कह रहा हूँ। तो इस मेरे ज़हन में ये था कि चाहे थोड़ी सी कास्ट ज़्यादा होगी और वो इतनी ज़्यादा नहीं है, फिर भी चीज़ बहुत ही अच्छी देनी है, ठीक है। उसमें चीज़ बहुत अच्छा डालना है, उसमें चिकन बहुत अच्छी मकदार में हो और आप खाएं, फ्लेवरफुल भी हो, मज़ा भी आए, प्लस उसके अंदर ये ना हो कि मतलब थर्ड रेटेड चीज़ कोई ना हो, हर चीज़ फर्स्ट रेटेड होगी। और सबसे खूबसूरत बात है चिकन आपको भी दिखाएंगे, किचन आपको भी दिखाएंगे, किचन में जब भी आपका दिल करे आप उधर जाए। ये मेरा चैलेंज है, साफ़ सुथरा किचन होगा, साफ़ सुथरी चीज़ें होंगी, बेहतरीन मटीरियल होगा और आप मज़ा करेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका अपना कैफे है। जलील आप कस्टमर्स को अपने को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम अपने कस्टमर को सिर्फ एक ही मैसेज देंगे कि यहाँ आपको जो कुछ भी मिलेगा वो 100% ऑथेंटिक ओरिजिनल कंपनीज का होगा या फिर वो हमारी अपनी सिग्नेचर डिश होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप आएंगे वो थक्के किस्म के चीज़ और थक्की सी मायनीज वो नहीं होगी। यहाँ एडम्स की ब्रांड की चीज़ होगी, आपको कभी भी कोई आम चीज़ नहीं मिलेगी। यहाँ ब्रांड की चीज़ हम यूज़ करेंगे और इसका टेस्ट हमारी गारंटी है। अच्छा, और दूसरा ये है कि पिज़्ज़ा के अलावा क्या क्या चीज़ें आप अपने कस्टमर्स को ऑफ़र कर रहे हैं? पिज़्ज़ा के अलावा यहाँ रोल्स हैं, रैप हैं, पराठा रोल्स हैं। अच्छा, उसके अलावा यहाँ स्पिन रोल हैं, लाजानिया भी हमने शुरू नहीं किया, वो भी कुछ ऐसे वैसे फ्राइड चिकन की सारी वैरायटी है और KFC से अच्छे स्टाइल का आपको यहाँ फ्राइड चिकन मिलेगा। बहुत शुक्रिया, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी हमारी और हम आपकी जितनी भी डिशें सबको जो है वो अपने कस्टमर्स को, आपके लोगों को जो है जो यहाँ पे आना चाहते हैं उनको दिखाएंगे कि क्या कैसे बनती हैं और क्या कौन से अज्जा उनमें इस्तेमाल होते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा, आज हम स्पेशली तौर पे जो है वो पिज़्ज़ा की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस कैफ़े में, और भी काफ़ी सारे आइटम हैं। आप हमें ये बता दें कि बाकी क्या क्या चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे हैं, ताकि हम आने वाले दिनों में अपने व्यूवर्स को वो चीज़ें भी जो है वो किचन में उसी तरह से बनते हुए उनकी क्वालिटी, उनके इंग्रेडिएंट सारा कुछ दिखा सकें। स्पेशली जैसे बेसिकली तो ये पिज़्ज़ा शॉप ही है, इसमें फ्राइड चिकन, पिज़्ज़ा, रैप और पराठा रोल्स हैं, ठीक है। फिल वक्त इसमें हम मेन्यू को इजाफा करेंगे इंशाल्लाह जल्दी। पिज़्ज़े के जो मेन्यू है इसमें कुछ बड़े ख़ास मेन्यू जो शायद आपको ना मिले। यहाँ हमारे पास एक डीप पैन पिज़्ज़ा है जो आप देखेंगे वीडियो में, वो शायद सरगोदा में कहीं नहीं मिलता और उससे मज़ेदार आपको वो पिज़्ज़ा नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। प्लस इधर बाकी चीज़ें भी हैं, एक स्पिन रोल बड़ा अच्छा चलता है, कि रेंगुलर बर्गर है हमारा बड़ा स्पेशल, ठीक है, वो आप जिंगर बर्गर को भूल जाएंगे आप खाएँगे। तो हमारी डिफरेंट मेन्यू होगा और इसको हम बढ़ाते जाएंगे और इसको पहले हम बाकायदा टेस्ट करते हैं, जो हमारे मेयार पे उतरता है उसको जो है इसका हिस्सा बनाते हैं मेन्यू का। अच्छा, जो लोग इधर आना चाहते हैं वो उनके लिए थोड़ा सा गाइड कर देंगे, ये किस जगह पे ब्रेक टाइम कैफ़े मौजूद है, लोग कैसे पहुंच सकते हैं और फैमिलीज़ के लिए यहाँ पे किस किस्म का माहौल है? ये बेसिकली मार्केट फैमिलीज़ की है, ये बेसिकली मैकडोनल्ड के बिल्कुल बैक साइड पे है, राइट बिहाइंड मैकडोनल्ड।
اور یہ الف چوک ہے بیسیکلی یہ، اور یہ جگہ جو ہے ایئر فورس والوں کی جگہ ہے، یو شیپ کی یہ مارکیٹ ہے. نام اس مارکیٹ کا کوئی نہیں، لیکن یہ میکڈونلڈس کے بالکل بیک سائڈ بنتا ہے. اس میں ایک بڑا مشہور زمانہ ای ٹون پراٹھا آپ کو ملتا ہے، اور ساتھ میں ایک اسپائس اپ ہے. اس کے بالکل سامنے یہ آپ انٹر ہوں گے اس مارکیٹ میں، صاف نظر آ رہا ہوگا آپ کو بریک ٹائم. اور یقیناً اگر آپ ادھر آئیں ہم ویلکم کریں گے اور آپ انجوائے کریں گے. یو ول انجوائے اے لاٹ. اس میں جی سب سے اچھی جو مارکیٹ میں چیز اویلیبل ہے وہ یوز کرتے ہیں ہم. اور یہ چکن خود میرینیٹ ہوتا ہے سارا، یہ سارے کا سارا سگنیچر ڈش ہے. اور اس طرح کا پیزا پورے سرگودا میں تو نہیں کہیں ملنے والا، وہ کسی اور شہر میں مل جائے. اتنا چیز زیادہ مقدار میں اور بہترین، یہ 70-30 کی ریشو سے ایڈم کا چیز یوز ہوا ہے، شہر میں کوئی بھی اور نہیں یوز کرتا. اس کے علاوہ اس پہ جو چکن ہے یہ اسپیشلی ہم نے خود ڈیزائن کیا ہے، اور یہ اب نہیں کیا ہے، 1 مہینہ کم از کم کر کے اس چکن کو ہم نے میرینیٹ کیا ہے. اس کا جو پرفیکٹ فلیور تھے فجیتا کا، باربیکیو کو الگ سے بنا، ٹھیک ہے. اور کافی سارے لوگوں نے چیک کیا، اتنی ماترا میں چیک کیا. اب یہ ایک مکمل مطلب پرفیکٹ ریسپی بن گئی، تو یہ پرفیکٹ ریسپی ہے. اب یہ بھی ایک دوسرا کباب والا کبابش پیزا، اس کے لیے تازہ کباب ابھی نکالے گئے ہیں. اس کو لگانے کا تھوڑا ڈفرینٹ طریقہ ہے. یہ شیف اظہر صاحب ہیں، ان کا یہاں اس کا 20 سال سے اوپر کا ایکسپیرینس ہے. جی شیف صاحب کیسا فیل کر رہے ہیں اس کچن میں دوبارہ سے؟ بہت اچھا سر. اسٹف ہوگا. یہ کتنی دیر میں پیزا یہ والا تیار ہو جاتا ہے؟ ایک 10 منٹس میں. 10 منٹس میں. کسٹمر کو کتنی دیر کا آپ ٹائم دیتے ہیں؟ 15 منٹس. 15 منٹ کا. اگر زیادہ آرڈر ہو، جیسے پیزا بھی ہو اور اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہو، تو پھر 20 منٹس میں. میکسیمم ٹائم کسٹمر کو یہاں پہ کتنی دیر ویٹ کرنا پڑتا ہے؟ 20 سے 25 منٹ. 20 سے 25 منٹ میں آپ یہ جو بھی اس کا آرڈر چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو وہ سارا سرو کر دیتے ہیں. جی سر. تو یہ جو پیزا بن رہا ہے اس کے جو سائڈ کا اسٹف ہے نا، اسٹفنگ ہوئی ہے سیخ کباب سے. جو تازہ سیخ کباب میں نے لگایا آپ کے سامنے، اور اب درمیان میں اس میں 3 شیٹ ڈلے گی جو کبابش پیزا ہوگا. شیف صاحب ورلڈ وائڈ مشہور ہونے والے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ ہمارا بہت بڑا چینل ہے. ہمارے ڈاکٹر محسن صاحب ہیں، یہ اچھا. کافی سارے چینلوں کی ویڈیو بناتے ہیں. ان کا اپنا بڑا مشہور چینل ہے. کوئی 10 کے قریب ہم نے شیف ٹرائی کیے محسن ڈاکٹر صاحب. تو یہ جناب ہمیں یہ ہمارا ڈپ اینڈ چیز ریڈی ہونے والا ہے کچھ ہی دیر میں. یہ جناب شیف صاحب ہمیں پسند ہے 10 کے بعد کم سے کم 10 ٹرائی کیے. یہ پیزا مشینز کہاں سے منگوائی ہے آپ لوگوں نے؟ یہ لاہور سے مقامی طور پر تیار ہوئی مشین ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا بڑا اچھا رزلٹ ہے. ایک ٹائم میں کتنے پیزے تیار کر دیتے ہیں؟ اگر بڑے پیزے ہیں نا، لارج پیزے، تو وہ 6 بن جاتے ہیں، چھوٹے کے کافی سارے بن جاتے ہیں. اچھا، ایک ٹائم میں یعنی کہ میکسیمم لارج 6 پیزا کو یہ مشین تیار کر دیتی ہے. یہ مجھے بڑی جدید سی مشین لگ رہی ہے. یہ اس کی ٹائمنگ وغیرہ ٹائمر سارا کچھ آٹومیٹک ہے، سارا سب کچھ آتا ہے. صحیح ہے. چلیں.